Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kurang kompak. Lesoh napa lapar napa ngantuk. Kapi buat lagi. Kenyang gelung. Gelek saat dan punya acara. Sabi ngantuk. Ngereng sarang ki pak kompak mana biya caca leson ni kapan leson bila na musim talazen musim bani musim pengajian pun seterusnya tapi jaga aja sekecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amuji tora syukur deka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala sampun aparengin abdina sareng ajunan sedaja nikmat setak bisa ibitong di antara nikmat malam mangken along bolong sa alumnian along bolong sarang guru-guru kalaban niat muka-muka pepanggian seakat dia malam mangken tetia pepanggian se nambah abe nambah semak nambah abad nambah takok da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ada tiap bangkian se nambah abad kapi nikah tambah cinta tambah aestoh da ajunan epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق فقد فك لحيي 70 شيطانا. وقال في حديث أخرى ما نقص مال من صدقة بل يزداد. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saja para habaib, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, para asatid wal asatidah, saja para hadirin wal hadirat. Akhusu bizikri selena semulja ke Haji Sihabuddin, selena semulja ke Luqmanul Hakim Zuhdi, selena semulja Kiai Zuhdi, selena semulja Ustad Khairan ban sejak husa daka sahibul ma'had khadimul ma'had pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Salahuddin dan setaja para kiai, para ustaz setaja nah tak bisa seputung bersitung tak ngorangin rasa ta'zim al-faqir dak ajunan setaja semoga setaja sareng Gusti Allah palanjang umur kalaban kebadan sihat wal afiah pacumbra kau di inna kapi jadi orang sebar selamat kapi juga saya paling utama moga-moga abak mati dalam keadaan husnul khatimah
mate kapi nyangwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapangki kalaban orang saya sangat abdina sareng ajun saja cinta saya sangat sareng abdina sareng ajun saja sanjung engki kadinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Kaulah heran guru doa nyak banyak sobung sing ngoca amin apa tak gelem doa akhir yang kantun ya terus abdina husnudzon saos mungkin tak ngiding oh tabat tepa doa guru ngalamun ngapi bola sekarang itu aki banter becere ngeneng banter lona sa o tangan ngeneng banter dia bunga ngeneng dia amin lambat lah kemarin dibudin mun amin boleh kemarin para rabu saya muljaki Allah kula mereksana keajunan siap ngaji bonta siap kula boleh mana siap tak siap nih ya siap lagi jadi mari badalion len abe lesoh saya alako setahun penting asap Jakarta asap Surabaya tanggi bahkan pada ke Malaysia makan pada nang Arab Saudi ban selainah sobung boleh abe nikah nang malam mangken along bolong apol kompol terong ngaji mari abe nambe ikatan nambe semak dek ka guru karena ketika semak dek ka guru pasti semak dek Nabi Muhammad ketika pun semak dek Nabi Muhammad pasti semak dek kajuna Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu saya muljaki Allah Allah subhanahu wa ta'ala adabu wasari'u kapi reng-oreng dawun Allah ayo balomba kapi ayo percepatan kapi ayo jumpa dengan kapi wahai alumni Darul Ulum kapi sareng percepatan sareng Gusti Allah untuk darama ila maghfiratin alomba kapi untuk ngaole pangapurana Allah subhanahu untuk ngaole maghfiran Allah subhanahu nikah pakwana Allah wasari'u ila maghfiratin soro alomba soro pecepedan kapi dek remaabe carana ngaole pangapuran Allah subhanahu wa ta'ala situng saya nomor 2 dabuna Gusti Allah wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardu saya nomor 2 surah alomba be nikah de rema abe nikah oleh swarga saya swarga gela isi fadin sarang Gusti Allah arduhas samawati wal ardu saya ka di male bere antara langit dan bumi jadi 2 perlombaan nikah sarang Gusti Allah saya anjuraki saya pakonaki saya sorwaki daptuna sarang ajunan sada oi oi bo pak ada 2 kau tuh pahamin gak ada apa saya sorwa pangeran ila maghfiratin wa jannah soro nyareh aba lomba soro derema abe tero oleh pangoperan Allah otomatis mun oleh pangoperan Allah neng level kedua pasti masuk suar le sesuar ke se arduhas samawati wal ard lebar nikah pada langit dan bumi nikah isdiaki untuk siapa uiddat lil muttaqin isdiaki dak ka orang-orang setako dak Gusti Allah sore dak isdiaki dak orang-orang setak takwa tahu takwa takwa terutama ring laki takwa kebi tahu takwa takut istri tua karo nyaman takwa pon para rabu saya muljaki Allah anika kaula badambian suarga nike sediaki uiddal lil muttaqin orang-orang setakwa terosaki sareng Gusti Allah siapa orang setakwa nih ya
Siapa orang takwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa nika orang segelem, orang seneng infak, orang seneng abri THR. Nah, kan bahasan mungkin. Orang sabri THR. Kula tanya saya hadir dia, saya hadir ke bila seneng abri THR apa ngambek THR-an? Wakaja bu, saya hadir ke bila seneng abri THR apa ngambek THR-an? Ngambek kepi ni ngambek kepi. Ada tukang berin. Inna lillahi. Pak bu, coba pahamin Al-Quran nih ya. Allah nika muci alladzina yunfikun orang sabrian THR. Beni orang-orang yunfakun sinerima THR. Paham? Dek Islam nika dapun Allah andi mental yunfikun, memberi bukan yunfakun, bukan menerima. Mak kepi mental Darul Ulum mak menerima kepi ya. Oi. Apa mentalah? Memberi teh benih adan teh. Aduh sadia jana saraan orang mintaan THR lebar status dia nyari THR dia. Padahal THR mit amit THR wa orang si mintaan THR wa padan seorang ngemisen. Todus tak todus sekira mau ngemis. Keng bahasan gaya minta THR aja. Rama ada sudah minta mungkin. Paham nggih? Jadi abah nih kan sampai menurunkan level kita. Kita nih kan orang mukmin nih kan siapa? Orang si al-muttaqin, orang si takwa. Orang takwa nih kan debun Allah alladzina yunfikun, yang memberi, yang menadahkan, bani sedaya, bani sen remah, bani nyari THR-an mulai tanggal situng sangalek sampai sadele Quran. Orang banyak orang minta THR ke biru. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau tanya setia alumni Darul Ulum abri THR apa kimintaan THR? Kau abri aubena. Allahumma salli ala Muhammad. Sakejaki bulan kurban. Senang nerima kurban apa senang abri kurban? Ongkuan. Apa senang melesot cinan? Adan tek jubara jutemor julau rujada kurban mun tak oleh gerendem besen arwala ko na besen dadi ngereng kau la balempian nika manusia nika dadi orang semulja orang-orang takwa nika orang-orang semulja tapi dengan catatan bu pak apa alladzina yunfikun memberi maberi dadi ngereng alumni Darul Ulum mulai tahun datang andi mental yunfikun. Cek sampai kita ni kan nunggu THR orang abri kau lah badembian mon beri ngabri THR dia terima saya penting abah tak tamin takut asli ngenes mangke di kabonnya bahkan bodoh lora ustad mana THR-nya status kepi kasa menampung THR-an jande mereka ada baca pun kau lihat cereng dengan Al-Quran ibri bintal alladzina yunfikun pon. Abalika infak nikah para rabu seemul jagi Allah. Sadaqah nikah dabun Rasulullah as-sadaqatu burhan. Sadaqah nikah menjadi alamat. Sadaqah nikah ada tiaki bukti bahwa orang nikah andi ate setakwa dak Allah Subhanahu wa taala. Mangkan mon orang lalembe aropas te aten andi sifat al-muttaqin. Saya dewaki uiddadil muttaqin sediaki dak orang takwa saya orang takwa orang sekelem asodaqah orang sekelem abri teh ada pamatura bito tak ngerti ya la manfaat sedekah manfaat dari abri THR ni kedua bu oi orang yang abrian THR dua bu manfaat ada saya pertama ada pun ulama orang mak seneng abri THR-an arwah ekalanjong omor cak keramin wae marih THR bian arwah ekalanjang omor
Tadi lambak ni kepada jaretah malaikat penyabut nyaba. Siapa nyabut dan nyaba malaikat tu nyaman? Malaikat mautnya. Malaikat maut jak arba, jak madura penyabut nyaba. Nyam aslin siapa bu? Mungkar nakir je. Astagfirullah. Bobo guna tanya, serah nyaman malaikat saya nyabut nyabang. Israel nika pernah temu sareng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mator malaikat Israel dan Nabi Allah Sulaiman, ajunan andi tangka nyaman fulan bin fulan. 5 hari aki bekal mati karena bi kau le cabut nyaben. Nabi Sulaiman ningalen sehari 2 hari 5 hari ki sehat wal afiat. Tunggu sampai Sulaiman sampai seminggu sehat wal afiat bakun. Sampai sebulan 2 bulan sampai 5 bulan ni bakun sehat wal afiat. Akhirnya malaikat maut entar boleh aja bis boleh dak Nabi Allah Sulaiman. Tanya aki sareng Nabi Allah Sulaiman. Malaikat maut dak rembakar besed mak gendek. Cak antang datang ke fulan bin fulan bekal mati 5 hari sampai 5 bulan sita bongkor. Malaikat maut digabak bu, oi tukang beri THR. Ngabele. Aiki Nabi Sulaiman 5 bulan tak bongkor abdina entar dek karoman fulan bin fulan kadisa ternyata tepak abri THR-an. Ya benih bahti akhiran kadisa dia ternyata tepak asodoko uang pese lambat 5 dirham. Jabasan mangken kasah THR-an. Orang senare mah dorin bunga adu aki orang sabri THR-an ya Allah. Laku abdirat Allah senda dan tada sayangku ya kalampi ota besarong paringin biaci ya Allah moga-moga cika disalanjang umur ya Allah barokan abri THR-an 5 dirham angkep saya kata oleh mereka apa sekat ibu dabun malaikat maut burung saya mati ya tambah sareng Gusti Allah umurah dari 5 dirham sekat ibu kila tambah 5 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Pertanyaan nama bisa kiai cek dengan Al-Quran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun la dapat ajala maka tak bakal etek otek tak bikabal epung mundur atau bae maju tak bisa sama kali. Ini kan dengan Al-Quran hi. Tapi Allah ada buneng ayat lain. Allah nikah ko ngapus napa se ampun etoles Allah ngijek lagu duna Allah sedabun Allah dah ada celaka bisa tak celaka seda ada debun Allah ria andi musibah bisa tak musibah karena Allah nikah bisa menghapus ampun panapa si ampun eta tepa diantaran karena barokan sodah mangkan Nabi Muhammad adabu bakiru bis sadaqah alumni Darul Ulum mohon asadaku apa gulakku arapa fa innal bala la takhattaha karena bala rumum bersedekah tak bisa alengka asdin kol belu tabraan baru hubung sebelum mangkat kol belu asadaku burung setabrana asdin kol belu andi masalah ben oreng barokan gela abri kena kini kering jatem kadang tante ben satrosa burung kan dia masalah ben oreng. Allahumma salli ala Muhammad. Teti ngereng kau leban embian cak man eman asodako. Nomor 2 manfaat asodako ni kadabun Nabi Muhammad orang asodakuan ni tak kira korang dunya naba tak kira korangan gatunya nah Rasulullah sadabu mana kosomalun min sadaqatin ada cerita dunya orang ragala sebab sedekah Rasulullah adabu sampai 3 kali bal yazad atamba ragala sedekah nikah sarang ulama dikomentarin arapa Nabi Muhammad ma adabu 3 kali padahal andai kata adabu bal yazad sekalian leka atamba sekalian leka wajib hukum maka ulah benempian partaja karena sadabu Nabi Muhammad saya tak mungkin pak saya tak mungkin gen anapa ma adabu aki ternyata ada rahasia nah
Dabun ulama bisa jadi anapa Rasulullah ada bu tak kira korang dunia sebab kita abri beli atamba dabun ulama siapa orang sedekah minimal paling sakoni itamba 3 kali lipat saling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Asadaqah 10 itamba 30. Asadaqah 100 itamba 300. Asadaqah 1 juta itamba 3 juta. Tapi bi alumni Darul Ulum Bekir kiai rong gua na banja. Careng di berin alumni kau di BC 1 juta tarik 200an kali berdungatos nang BC jan. Mak korang dia. Enjan atamba. Tapi kenyataan korang. Arwah. Matematika deka Pak, Bu. Mun matematikan sedekah, cek pakai matematikan sekolahan, tapi pakai matematikan Allah Subhanahu. Bada bareng nikah tambah korang. Tambah korang. Ajam 2 tambahin moseng situng agar berem. Ajam 2 tambahin kakan dengan moseng situng agar moseng amalolo. Ada aja mah. Aros hitung bukti cek tambahan ben korangan masalah ibadah tak bisa enalar kalau ben akal. Contoh ada nikah. Beda orang mangken dari di sana apa kantornya? Taboro. Dari Taboro antara ke Sampang. Andi PC 1 juta. Sedak waki kuru alumnian majer 200.000 agak berapa men 1 juta? Korang apa tambah? Cur-cucuran baik. Korang apa tambah? Mau sepakat korang ngepih. Mun kau ulang ngocak tambah, saya gendeng kau ulang apa ajunan? Oi. Ambian alumni Darul Ulum, neka makin mangka dega Sampang, abri PC 200.000, PC 1 juta, atambah apa korang? Mun kau ulang ngocak tambah, saya gendeng kau ulang besambian. Ku sampian kau ngajar tak gendare. Ambu beko sapi dato ku cak gendeng ku lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya gendeng siapa? Saya gendeng saya tak bisa mikir. Udah tak ngocampian, mau nampian ngocak kau udah gendeng langsung. Amma ke soalan ni kan. Mare pokok ladung ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Atamba. Ma bisa kiai? Bisa. Ceretan dak nikah, Bo. Jadi ngaki. Mari oneng ngambian. Ka Sampang dah ada nempian adik takdir bi panggilan tabraan, ya kan? PC 1 juta, jepon nempian koreng 200 kilo korang, kipon korang terserah nempian. Tapi raga sudah kompian tak tabraan. Cuk saking tabraan nempian, mau ngangkui sepeda ancor, kikin dak sekali. Tanah ngapetok, sokon petok kila, kamasake habis 10 juta. Aro tak temu jauh di jak mate. Kita saya tabrakin minta gente. Pada masuk masa kayak kia. Rake. Mun abi sampai 100 juta. PC si gelek si dibuat ki korengin 200. Korang apa tambah? Mak lau belah. Woi, korang apa tambah? Ayo siapa si gendeng saja. Aku cepetan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakikat nikah tambah pada Rabu saya muljaki Allah. Gara-gara kita mak keluar 200.000 antar ke Sampang selamat daripada coba kau leban-leban. Gara-gara kau leban-leban abareng selamat kau leban-leban andik masalah ben orang. Andai kata kau leban-leban gila tabar. Kongang andik masalah kongang tabran biayan beni koron 200.000 sampai atau 1 juta. Leres tak leres? Bener tak bener? Kau ulah nikah pernah ngalamin tibi ngalamin kau ulah nikah para Rabu pernah kau ulah di pengajian nang Jakarta nih kan bade lampu merah kau ulah nikah benak kanak nikah ni kesa minta baringin sedang kau ulah senjetir nak kanak waktu nikah lepas di lampu merah korang sakon ni nabra tabrak nak korang sakon ni
Kau lepas sadar, ya Allah, alhamdulillah, cek saya tak sedekah yom si yoman kur. Mungkin ini kalau si yom paling pelan-pelan ben mobil saya ada. Angki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2, anapa Gusti Nabi Muhammad ada bubal yasdad sampai 3 kali. Karena untuk mayakin kaula banambian, obang dunya saya paling ngaki untuk sedekah ni kala karta kira orang. Karena Nabi Muhammad oning orang-orang kasa. Anapa tambahin sampai 3 kali? Karena orang amanat Rasulullah oning bahwa saya ada manusia nikah andi sifat man, andi sifat takok mis. Oh nikah si masalah bu pak miskin bantakok miskin nikah bida. Nang kitab nikah pada bab fadailul masakin wal fuqara. Ana rangaki tentang fadilana orang-orang se miskin, orang-orang se fakir, se sabar mereka nikah. Terangaki neng kitab bahwa orang miskin nikah sobong problem. Se banyak mangken andi penyakit tako taan akhirat tidak tako miskin tako se abri tako se sedekah. Oh nikah bahaya. Kula tanya gampian, atanya jawab nikah. Kula bernyinggung saya punten. Mun lakar tak takok miskin tak kira orang nikah korupsi. Engki tangki. Mobil, bedah, rumah, aja, bini, pampak, bisnis, andi. Tapi mun beda aspal ki egeco, beda betoh ki egeco, beda semin ki egeco, bahkan mangken program MBG egeco kia. Padahal kapila beda arapa mak tamak karena tako taan arwah sebab. Mangkan Rasulullah ada bu hubbud dunya ra's kulli khati'atin, reng lebur gatunya alias orang tako saya miskina arwah pangkal. Apa pangkal nih kak? Arwah dasar paling orang salah. Jadi dasar kesalahan nih kak orang saya lebur gatunya. Katiban apa cara lebur gatunya? Jatah lebur gatunya kiai cara ngerti segempang. Bapak ajunan mun Jumatan kadang beda kotak amal aja lentang ki. Bu. Oi, bu. Ajunan mun muslimatan kadang beda mal amal tangki. Tempat dia sinang kadang beda amalan tangki. Kula tanya kampian, kapeng beda 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, aro saya pak keluar berapa? Hah? 2.000 apa 1.000? Apa 500? 1.000 bakun. Pak bapak 2.000, bumbu 1.000. Tak ning dida pun. Lakar reng bini dia kediru lah. Dadi mun asada koragara eta reng bini bahaya. Nih ka beureut cerita lembe nih, ka beureut cerita. Kudu san-misan engak nih ya. Ajunan oning Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibus Simtud Durar karasa saya baca kasang. Mun moloda nih baca kalau sudah jaga sah kasa bo pernah pidato masalah sedekah man tasaddaqa siapa orang yang sedekah faqad fakka lahyi sab'ina syaitanan mateen setan petong bolo sakeun tong dilemate. Dadi mun orang yang sedekah nih kak kasampun berhasil mateen betong bolo nikah pemuda nih bu acung-cung tangan Habib kadin toleras tepun kajeng Nabi yang Habib bener ongguan Habib bener ongguan apa abdina Habib endam ke setan nih Habib abdina bi setan nambah soro azina soro nyabu soro ngicok oh setan nih belambek nih menang ke ulah Habib abdina dari lambek nyare cara ada mabatin setan mak mangken beda jaran di Habib pun kasih entok abdillah play menamangken Habib demah mati na setan betong bolo mulai karoman
masuk kamar ngalak bedo sejerajan abri sembako beras minyak gula pemasok kebi setiang kok mati na setan sedekuah kun keluar di kamar muka labang ngatela raton setan sabah binin menjelak demah apa saya kibeja mati na setan setan dak demah yun can Habib jabun Nabi Muhammad mun asodako matiin setan betong bolo tina cek rotoro aki tak usah teh matiin setan tak bisa matiin setan mun matiin setan sede engkau matiin kade apok pak para hadirin bu apok pak ban sebini sampai atokar cek reng lake setak buah gele ada kalah kit jangan saya bini mangkat tuh nih pengajian boleh moten setan dek remah beras bedek sekali jadi boleh mangkat boleh entar ke majelis Habib tanya aki sareng Habib dek remah maten setan beb pon karo setan betong bolo keni beb kempang hebaten terus dari makar apa bade korbin setan beb hak bisa tidak maten beb ngaruh hei siapa korbin setan tapi pun direng kanto mau nika benih nika reng bini soleha nika oh soleha nika bukten mangken nika hadir bisa nyumpeng alumnian berarti reng bini saya soleh tapi mun bodi reng bini selang ngalangin lakena sodako arwah korbina berarti impianan di bini Allahumma salli ala Muhammad ongguan mungkareng bini ni kau ongguan tak reng kaula bengal ngocak mangken bulan tada bini kaula aduh mun kareng bini ni kata dak menang asli neng laki ni kabu tak takok kareng bini yang kita ngibak setuju tak setuju engin lakin jongo kemarin ngocak setuju ada cerita neng laki bengal kareng bini tangi man saya bini abangalan boleh pun selake takut selake di budin tapi ini matin pak reng bini ni kedak ni kawa khuliqatil mar'atu minad dila reng bini ni kalakan diciptakan dari tulang bengkong dalam bengkong bilu deh pak bilu monda pun bengkong ni ka loros sebut Nabi Muhammad idza aqamtaha kasartaha mon ebak sereng bini itu loros arti ebak sepada pun semaun kita potak apa maksudnya botak tokar tinggal tokar atelak di budi munda arwah tak seper saya sendoma tak seper kepi tapi mon saya korpi gila seper saya sendoma damai Allahumma salli ala Muhammad reng lake ruah pak bu dak remah kering bini reng lake kering bini ruah iya kadang toro aki kadang je toro naruah reng laki kering bini re maun situ ngeke di ngaki tangki bu kira di ngaki deh pak ngocak ke di ngaki iya laka suka ada pangeran reng bini dia kosakatan lebih banyak daripada reng lah mangkan mun anak abareng reng bini abareng embuk abareng umin cerdas pakut mun abareng empian dumeng mana-kana apa dengan embu kasa cerdas makanya ada buaki al ummat madrasatul ula embu dua madrasah pertama mana bareng bapak tumeng gimana nak ini biasa banyak tanya tanggi tanya aki kopi sampai ki benyelase setiap musim melase ke kopi tanya aki siapa roh pak mak siapa soal mak emban sede mbak apa mak ya embun kok oh lakin mbah di mak arwah tung nama kemaroh tadi mbah mate nah bade ide pro laki bini mbah bini nah bini si mate sabun dua tanya aki kape kejar tanya ke bapak ni siapa roh pak maka memban bini mate cenyak tanyan dah ngaji cek tak bentan ni dumeng Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kau lebih nempian ngireng pahami jadi ring asodako ruah ma'atam bedun mon sadako saibu gede guru berarti balin talo ibu
Mon kadi imbian 2000 berarti abalin 6000 tak lem soki. Tak kilem so. Apa boleh sedekon benar Jumat. Masuk kotak amal ning duit. Jumat mun sabulan berempah empat apa telok? 4 2000 kali 4 berempah. Belum ibu berarti. Berarti mun edo belaki telok berempah belum kali telok. Berarti impian kau tambah balik 2000 pantas tak kisoki lah. Sedekah senapa kiai? Saikat ebu. Mon bisa 100.000. Mon bisa marin kiai toron beri 1 juta. Wah langsung ajar kepian. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kiri kah ha lah kelak mangku tak serius bi gula bian. Onghuan ni kah. Karena kesadabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi le kau lembian kau le benembian ni kah tak beryakin. Ting le tak beryakin nak beromang roh. Ting le romang roh sedekah cam mangongku tak ada berden lah. Bah ngocak dem macam kiai kena aku kena cek 100.000 ya pakun sedoa kaki 20.000 bulung polo tak bertambah. Le caran abek ngelola pikiran kadik nikah penting aki kadik gila kau le benembian ya Allah abtina ku uru acodon seharian salah selamat munta selamat kau le benembian tak pelecok kah tabraan kah andi masalah benoreng kah make rajon pese andi 1 juta 2 juta tak ada gunana paham ye Allahumma salli ala Muhammad. Teti manfaat orang abrik THR berapa? Aduh ada lah kalau pain lah 2 apa telok 2 ngadulah dia ngantok apa tak nyampung boleh 2 orang saya berian THR manfaat ada pada situng lancang omor 2 kasoki ujek malar deh wah ngajinya banyak deh ya. Enten saya pertama mari oleh ngacimian orang abrian THR wa oleh 2 manfaat situng lancang omor 2 so teti ambian montoro lancang omor banyak sedekah palampak teti orang tak lambat THR nah marin pas melilaku hukum ketetangkan kalau bermian tak lambat cok reng datang senama ada kiai tahun datang takut tak ada pak tahun datang mun saya beri THR mungkin nikah insyaallah tahun datang hilanjang umur saya karo amin bebah melilaku Allahumma salli ala Muhammad kasoki tadi mun terus soki apa banyak sedekah apa yakin ajab jenis sedang ajunan saja orang sedekah nikah minimal 2 kalanjang umur ban kaso oh nikah orang setakwa dak Gusti Allah Subhanahu nomor 2 orang setakwa dak Gusti Allah Subhanahu wa taala enggi gak dinto dabun Allah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin orang uiddat lil muttaqin orang setakwa dak Gusti Allah nomor 2 orang bisa mendem orang saya bisa ngempet sakit ate selaki ngempet sakit ate nyaporaan selaki nyaporaan ki abri hadiah ke orang saya nyakein arwah orang-orang setakwa ada Gusti Allah Subhanahu oning ngempet mian nyabek yate oning melarat apa gempang apa melarat ambian era senin bitu tangkon bonore ngempet ambian gempang melarat mun ngempet melarat apa boleh nyapo ora wah ada mereka nak cak reng kula kaula nika nyangkan ambian angu cak gempang ngempet nika gempang mun la ngocak ngempet melarat boleh nyapo ora ada pesen nyapo ora nika akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu Rasulullah ni kan di akhlak wal kadhibinal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Akhlak Nabi Muhammad ni kan nabi kaula benembian saja mon SAKN tak pernah Rasulullah ni kan menguapkan apa belum mengungkapkan tak pernah Nabi Muhammad tak nyapora bahkan Rasulullah ni kan di samping nyapora abri hadiah ada ke orang yang nyakein
Maka nika eteroh sareng sahabat, eteroh sareng katurunan epon Nabi Muhammad Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika bodoh orang tak minta ada ke beliau, orang senyakeen ke beliau, minta tolong ke beliau. Nah pada pun Al-Imam Ali peyok dari Nabi Muhammad, marhaban biman hamila zadi ilal akhirah. Oh selamat datang bodoh orang sing ngiba akintang apa? Ngiba akintang apa? Tang sango dak ke akhirat. Beri orang senyakeen. Ini juga terjadi terhadap sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ngiding Sayyidina Umar? Pernah mirang kan? Rasulullah andi sahabat asmaipun Sayyidina Umar paling kerengah manusia. Durinjek kerengah Sayyidina Umar nih bu pak. Durinjek kerengah sampai setan nih takok lebet nang jalan semari ejalin Sayyidina Umar. Suatu saat Sayyidina Umar nih kandi kabulaan. Lambat kasar bada susun ontah. Susu saya paling saya di antara susun ontah. Ni kakak bulan ni kan aku sekak adin toh. Aku susun ontah paling akin Sayyidina Umar. Ternyata tatak kuk dumpa. Susun dumpa ada sekali. Benda beden pecah kapi. Oh Sayyidina Umar ni kalau ngamu ka bon. Ngamu ka dah ni kak. Tapi ke bulan penter. Cek kelemahna Sayyidina Umar ni Al-Qur'an. Sayyidina Umar setengah moga macah ayat wal kadhiminal ghaidha. Orang saya bagus lah, orang saya bisa ngempet rasa kecewa beli saya empat dengan Sayyidina Umar. Tak mari saya baca bi ke bulan gila wal afina anin nas. Beni karo saya ngempet tapi nyaporah dek ka manusia saya lain. Apa debu Sayyidina Umar? Ya bingkoi sapora Sayyidina. Tak cukup kenika wallahu yuhibbul muhsinin beri keronya pora sebagus ari beri boleh bi Sayyidina Umar jelah sede merdeka tak bisa kau laban pian di pelako salah bah maca ayat wal kadzibinal ghaidha jadi tapor balik engak nje pengaji nade bungkiai wal kadzibinal ghaidha wal afina anin nas tengake lah wallahu ibnu tampeleng susah. Allahumma shalli ala Muhammad. Le nikah madrasah nabawiyah. Nikah ajaran Nabi Muhammad. Nikah akhlakun nubuwah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasera setoro kaula banempian Nabi bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula banempian ngaji dari baba dari miftah napa? Miftahul ulum kaula banempian ngaji sampai ke pondok-pondok selain kau lebalembian dek demak abak bisa ngelakonin bisa meraktekaki akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta saboran je karo muntelasan muntelasan minta saborah cungnis mahanisen becean kapi asatatus kosong ngepi dak apa maren atau kar boleh. Jadi kau lebih bian salumnian kepingin yang pakor badana silaturahmi yang di lemangken bani jang pajangan bani jungan oh polan sendi mobil abamer polan sendi emas abamer kau lebih bian bu pak kau lebih bian ngengain kau lebih bian nikah ngengain mi pola tahun datang tak bisa pol boleh lah kompol beralumni capon tigal umur kongang. Napa yang harus dibanggakan dari kita semua sobung? Napa saya harus banggakan dari kaulah benempian sobung? Selain amal ibadah, sebagai ikibah kaulah benempian pagi ketika neng alam kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus saya nomor telok para rabu saya muljaki Allah montoro jadi orang yang takwa montoro jadi orang yang iman dan Gusti Allah jadi orang yang selamat di antara sakhawatun nufus jangan gila kasa harus kau lebih lempian andi ate selam lampe andi ate seloman kula tanya makin kambian siapa paling lampe oi ya alam dunia siapa saya paling lampe ya alam dunia sakit pada mangkian ni siapa siapa yang lampak bani Allah saya maksud kau lah bani kajing Nabi saya maksud kau lah siapa siapa yang lampak
saya paling lampu ropa asmae pon ke Tahuddin, ustad para kiai, para habaib, para ulama seampun memberikan waktu ben umur abimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang yang paling lampu mak bisa kiai ajunan sekisoki nika alumni Miftahul Ulum ngepi sekisoki rak asadako ke masjid mungkin rajen 10, 20, 50 bahkan sampai 100 juta aro saya sentuh aki aro papes bagaja aro papes pese mungkin ebeki laku du malam tahun datang bisa nyari tak bisa nyari ambian mungkin saya paling aki 100, 200, 500 mangkat laku ke Surabaya ke Jakarta bisa nyari tak bisa nyari ini KPC tapi mun kiai ulama para ustad beni karo asedeko oben tapi saya paling aki sarang beliau adalah waktuna tenagana satu je beki dak anak kaula benembian untuk ngajar umurah paling aki pertanyaan mangken beda tukun umur beda tukun waktu mun ejam salang larang ejam pasti bisa beli tapi mun waktu gila bak bisa abah nikah maba di waktu sebelum maghrib maba di waktu seminggu saya tabongkor maba di waktu sebulan saya tabongkor sobong nikah bikiai pada ngaki pak dek anak kaulah serang ajuran saja bi para ulama pada ngaki ajuang untuk anak kaulah saja ajuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan kiai ini paling alam bon daripada orang soki kiai ini lebih loman daripada orang sebanyak tunyan saya paling akiartan karena saya paling aki kiai bukan hanya tunya tapi waktu ben umur paling aki deka umat jadi kau lebenkan pon laoning kiai ini ka paling aki waktu ben umur ngereng kau lebenempian ce atau karan ben kiai hei ce atau karan ben us cek no karen us cek no karen kia mangken tepak wali santri papan ribedin gasa guru tugas etokol pak oning taoning video gasa etokol pak ya Allah cek kaula kiain mun beda wali santri ke nikah be kaulah suruh ajarin tibi lah ajarin nanan tibi deh andi jurus wali santri mangken ya muntah deh ya pangali ya kajulau banyak tak banyak pangali ya kajuda aja banyak tak banyak pangali ya kajudemor banyak tak banyak pak cek deti santri akadi santri turis oning santri turis saminggu Bali saminggu neng Jogja saminggu neng Bogor saminggu wa boleh ntar dema daya akhirah masak mata tak mata tak pernah neng Darul Ulum pangalle ka bada pangalle ka temor ka deja ka lao akhirah agadi mano ca enca entar akenca Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, nikalah mangken saya harus becek. Justru yang sepo mangken, apa jauh ustaz sebengis? Bang Ali apa itang anak? Anak nempiang asa anak manusah bani ajem. Tareng mun ajem bisa korong dia tak nyaman nih kebiaki korong boleh, pindah korong boleh, pindah boleh. Aro ajem, mun anak tak bisa pak. Bu, marempian sadar. Andai kata bodoh orang mangken api dato nang ajunan lembian otak kaula sengoca kambian bahwa pesantren kaula lebih bagus daripada Miftahul Ulum ngereng pangalle anak empian dek rumah kaula jabar taja sareng kambian karena madrasah pondok nih pak harus pamare beni alonca akhirat dia santri se ajak lonca anto taule deje taule temor taule lao taule bere taule akhirah koro atam belet ini kekebunyan mungkin ya
Santri mangken Pak lebih cerdas daripada santri lebih. Santri mangken lebih pintar daripada santri tapi santri mangken krisis nyaman moral, krisis nyaman akhlak, karena santri mangken beni karo santri make manoro kapasan embon dorok pasan arten ro noro napa se bedeneng madra tak tare mah mangken Pak ring sepona mak bede ring sepo tak nerima ke santri kula tanya mangken empian di anak eki baga bidan kapakon kakadungdung kesampang suntik bibi denah beri obat acereng anak nembian bak bedereng orang ngamuk ke dokter. Woi bini nembian CJS sayang bimbian ngandung tak bisa keluar suntik ban pendorong sakit alolong bini nembian mata tampileng bimbian dokter kesam tak bisa keluar empat ekuri imbian bi dokter mata tampeleng bi dana bimbian. Oi marah-marah popong beda sadar kula tanya anak nembian disuntik bi dokter unke bak aja mata tampeleng bimbian cai jarum bini dengan muntaklim keluar beri suntik pendorong bu kula tanya suntik pendorong sakit apa sakit cek sakin mata tampeleng bimbian saya nyuntik mak rolong-lolongan bimbian tong senomor 2 pian di sepeda rosak pernah gibag bengkel kadang bi bengkel yobing dok tanggi mata tampeleng tongang bengkel bimbian tang sepeda dok arapa karena bimbian sadar mun engko pas nampeleng dokter si nyuntik tangana tak suntik di budin tak be tokang pecet anan pian roke pecet alolong anan pian mata tampeleng si tukang pecet kesak tete bimbian ngelaki are bimbian ngereng jawab jujur tokang pecet kasa anan pian roke botong alolong tak alolong mune pecet mata tokol bimbian tokang pecet deh lenika saya harus bikau laban emban pikir lagi anapa kita montokang pecet nok anapa micet anak alolong anak kau laban emban rot tokang pecet bahkan kemarin beri bes dokter senyuntik anak kau laban emban masuk lagi jorum lepak kaburin kadang dia lengan parangin jorum bahkan kau laban emban tak jarang ngati lah operasi arapa kau laban emban tak pernah dendam ke dokter karena sadar kau lah belempian dokter rumah beres tang anak dokter rumah beres tang bini bengkel arapa bi kula belempian tak ekocen padahal sepeda tok kadeng arapa karena bengkel teroma berabak mah bagus sepeda atau mo sami Pak guru ni sami kiai ustad guru selain bu nyai nukol anak kau lah belempian adede anak kau lah belempian sami menabi tak tokol tak dede tak tindak anak kau lebar nembian akadi dokter kazagela akadi nak kena roge tak pecet akhir tinggal tua mulat tinggal tua mula tua siapa sih micet kak bungkan mula bilu dari kini terus sebab bilu kau lebar nembian tinggal tua baloros potak tak potak mungkin kini bisa nanti beloros leni ikah kau lebar nembian di anak ni kedek ni ke Pak tetin di anak tak mental keropok tak mental keropok setting mak setting boleh bu setting boleh paman bibi dotong bondeng sepon bon paman nang ibu arek demus tadi sini yakin dem dua apa nak tak matiin dokter tak matiin tukang becet anapa karena kau udah benempian tak sadar paham tak paham bahwa ate nih kan ate nih kata bunda Rasulullah inna fil jasad mudghah edem jasad kau udah benempian berde nyaman teking seteking mun bagus kapi sabatan sebeking mun coba kapi sabatan engki kak din toh nyaman ate
le ateriah bagina ulama, ateriah bagina kiai, ateriah bagina ustad, ateriah bagina ustadah untuk mabite anak kaula benbian makre andi akhlakul kari. Akhirnya anak kelak jadi anak syabek teh dek karing sepo. Akhirnya anak kelak jadi anak syabek teh dek Nabi Muhammad. Akhirnya anak kelak jadi anak sema bunga dek ka benga sepona saja karena epetel mulai kini kini jadi orang selo loros tapi tak lem sadar yang sepo makin heran gue cek anak Tobi tak terima beda tak beda ngapure tokol sarah Tobi tak terima. Akhirnya ustad ben ustad takok sinin dega takok sinobia hafal tak hafal itu ajar tak ajar itu. Akhirnya sampai serogi ring sepong ambian karya biaya ustad tak nokol itu orot maka tak belajar itu orot tak masuk itu orot apa kan dedeki mune banglo ka boleh kareng sepon toron tak otak bemajadin toron tak dan ini kangereng pas sadar ka udah benembian alhamdulillah ustad mangken nika kita kenal obeng ngumpas tak ustad dikenal PC tak kira bedeneng kanto paling di Jakarta Surbojo pun gaper sana apa bajarna ustad nih pak berustad kanto kama si ustad ajungcung si ustad kanto madrasah kanto beda o cabot teh siapa kana sana apa sih pak bajan ustad sana apa kuda tanya sana apa bajan ustad sabulan pak sana apa pak balik ke beri 200 300 andi bini ustad andi anak ustad aro ustad pak ero bando banyak muson hi madrasah kamu sohit kita ki alaban matuai roman bi matuane cerotengin ngocak matuan apa ngacir tok takkan pangkat ke Jakarta wa umam mulai sepeda oleh abangun mak sedek orang ngacur tok kabodo laping kalaken bing apa barokah apa si bini ngocak ki ka silake lah silake mulai ding aki sampai koros beria debak ke madrasah ki yang tren oleh santri kadang mangkan banyak ustaz eros koros agak lama hati agak jantungin na karena madrasah kamu so wali santri eroma kamu so matua ban bi jadi kan ini seren kau udah berempian pahami paham tak paham dia terakhir itu tuh bakal bercerita bi kau udah tambah nih pak bercerita nak kiai Aulah benembian sebagai alumni sebagai santri dek remah abek seperhati nada kia lambok ni kan bodoh ceretan bodoh kia pak andi burung manuk bio jandeng kanto manuk apa sih bisa ngucak kasa kiong manuk kiong kia di pak alim ngucak kabi bodoh assalamualaikum alhamdulillah solawat la ilaha illallah tahu kepi saya kau cabak benar ini kasih debuaki saya kau wirid bi manok kiong ni kak la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah pada suatu saat para rabu saya muljaki Allah burung bion kia ini kak sergep koceng mate pak gara-gara burung bion kia ini nggak mate kan koceng kia ini kah berduka tak keluar sama sekali ke pondok nang edelem sehari dua hari sampai seminggu 2 minggu para santri arapat kepi para santri encan santri Arya kiai lagi berduka hari nyaman santri ongkuan santri perhatian terhadap dia de remah jaran kita dia mak kiai dia abali boleh tak berduka ceria boleh de remah ke Abu Sawor ke pesantren kiai dia berduka gara-gara burung bion tinggal mayu kita meliaki selebih alim selebih pinter sompungan santri sopun tuka piba mangkat ke pasar nyareh manuk giong selebih alim boleh ternyata bede manuk giong mbak sokon etalen sekanan etalen sekiri etalen etanyaki ke baju ada kanto manuk giong nih senapa reken disebudaki katiban apa manuk giong biar nikah hebat nikah hebat gila ada kama mun eta ce soko sekanan nikah ngucap bagus subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar eta nyaki boleh mun sikiri setaje apa soalnya
Eta aja si kiri pak api suanungku ku cabu ceropu jangan santri saya melihat muntah aja kepi kedua aja kanan kita aja kepi kedua aja si Andi tak bisa jawab si Manon ngocak labu cong derin bentar mano jadi muntah aja terang soko kanan kus bagus muntah aja soko kiri coba muntah aja kepi dua labu jangan Manon labu. Oh ini dengan bangga santri beli pak yakin kiai ini pakai pasti bunga kiai pasti tak berduga boleh karena nika Andi burung bio lebih alim daripada si pertama epok tamano gila aja habis ke kiai kelaben arben kiai gila bunga apa Assalamualaikum waalaikumsalam kak dinto abdina kiai sarang cakan casadeja ampun apa kerempek sombengan ngobengaki ajunan burung bio lebih alim boleh kiai terus dong engki pulang kita sebagai santri ini kalau ajunan susah sejak matena burung biun ajunan gak disegiai jong kok sekalangkong gak sedena sebenarnya saya dati santri saya perhatian kangkok sekalangkong sebenarnya nah ya tapi saya salah paham sengkok rena beni sosa berduka polantang mano apa kiong lo mate beni tapi sengkok sosana polantang manuk kiong rogi odin selalu melafazkan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah ngocak boleh la ilaha illallah benar tapi sadde esar kebe koceng kalau tak bisa ngocak la ilaha illallah sengkok takut akan ditang manuk ruana odi istiqomah maca la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar ternyata ting mating kau tak bisa ngocak aros saya takut sengkok tetih dari cerita kak dintoh ke lebenbian satu sisi abek harus perhatian ke guru cara ala kotok guru tak tuan kirimin mundi tani oleh lemas sak guru natren sak kirimin bi anak di Jakarta uman 1 juta beri 1.000 200.000 dan mak asli maki ke kia kan tak kiai talak ko pak iya mun kiai di kelakuan mun tadi kelakuan kalau ngelakuin anak nempian ajit to kiai beni malaikat kiai manus butuh ngakan butongi apa boleh rajin kiai bu agak di rumah korbin gilir Allahumma salli ala Muhammad saya nomor 2 kaulah bermimpian ngireng cek sampai agak di manuk gilir semun ki odi la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar naudzubillah mate tak bisa ngelafadzaki la ilaha illallah jadi ngereng kalau biar adu ngapi Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah sarang-sarang la ilaha illallah saya naki la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matna odi kalaban la ilaha illallah mate kalaban la ilaha illallah bangkit pakit nang kopur kalaban apa kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim kurang lebih nyuun sabora sesubung bazza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.